बुद्धों में तपते ज़मीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों के सीनों पे सजदे, चट्टानों पे ऊंची ज़मीनों पे सजदे, उसे गिरा बयाबा के सीनों पे सजदे, अदालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों की हसरत में गुर्बत में सजदे, वो चचको हरासत में सजदे, लगाती जख्मों के हालत में सजदे, सजदों के शौकीन फांसी लगा ज़मीन पहुंचती है अच्छा अच्छा ठीक দাদা লেগে যাবে আসতে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, মাস্টার খুলে নেবে। সেই যেন আল্লাহর সদনে জীবনটা শুরু হলো আজানে শুনে, শেষ হয় যেন আল্লাহর সদনে শান্তি পাবো জীবন মনে, ভাবিয়া রাখো কোরআনে ক্ষমা করো প্রভু আল্লাহ, ওসিলায় রাসূলুল্লাহ, ক্ষমা করো প্রভু আল্লাহ, ওসিলায় রাসূলুল্লাহ। আমরা প্রত্যেকে মুসলমান, আমাদের মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের কেমন ভাবে জীবন যাপন করতে হবে বুঝছো? हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे।